Yes, I'm here again. 357 Olive Kitchen. Nagbablog sa pagluluto ng 3 kinds of mince dish. Yan, mayroon akong squid. Yung fish. Tapos, shrimp. Yes, sa Lotus Roots ating ipapalaman yan. Kaya manood lang po kayo kay 357 Olive Kitchen. And don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. Thank you so much for your support mga lalabs. And sa mga subscriber ko and sa aking mga members. Maraming salamat sa support. Yes, magluto tayo ng marami lagi sa dinner. Dito yan sa Hong Kong. 357 Olive Kitchen is OFW in Hong Kong. Yes, tara na. Luto-luto na. Preparing na tayo. Hala, okay lang. Dadilihin ako. Yes. Amoy yun. So, para naman natin yan. Hindi mo maping-ping ay. Yes. Lotus Roots. Yan. Sa Lotus Roots. Yan. Yan. Yung kalakapal yung iba. Yan naman ipis lang. Ay, masisira. Ay, nasira na nga. Nasira na siya. So, ayan. 2, 1, 2, 3, 4. Ayan. Yes, we have 8 pair. Yan, Lotus Roots slice. Yes, panahan natin. Yan, paginated na yan. First is shrimp. Lagyan natin dito. Ganyan pa siya. Mahirap siya yan, ha? Kasi hindi naman buo pa yung shrimp. Like that. Yan. Diba? Yan, kik. Yan, shrimp. And this squid. Yan, squid naman siya. Yung maguntok na yung squid. Yan. Tapak natin siya. Tandahan. Para hindi siya sirap. Yan. Squid. Shrimp. Yan yung isa. Yung isa. Mince days. Yan. Fish. Fish naman yung fish. Takluban natin. Ayan. May palaman. See? Ayan. Sila kumakain ng kanin. Ulam. I-slice mo, kailangan magkasama na sila. Ito ulit na squid. Kasi hindi natin pwedeng lakihan. Hindi maluto. Ayan. Hindi pwedeng makapal. Tagal siya maluto. Dali lang ito maluto. Crispy. Ayan, squid. So, kulang pa tayo ng
check na lutuin. See? Yan. So, ito na lang shrimp. Yes. Fish, shrimp, squid. Yes, and 3 kinds of seafoods mince. Yan, i-fry natin. Tapos guys, balikin na natin ang ating lotus roots with shrimp. Ayan, hinaan lang natin apoy. Pagkakit ang konti. Ayan, matibigit na yan. Parang burger. Ayan. Maluto sila. Yes, hinawa ko na yung shrimp. Nalagyan ko naman ang squid. Yan, nalubat kasi ang ating seafood. Yan, pinasusunod. Lagyan natin. Topping. Yes. At dito sa kabila ay may pinapalambot na beef na ulam. Yes. At may steam na shrimp. May steam pa yan. Sa garlic. Yes. Sea fish naman. Fish.